समस्त को नमस्कार मु विनी स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल रे आउ एक फ्रेश वीडियो रे। तो फ्रेंड्स आज कर्म फल विषय रे ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु जणेबी आ मो पर्सनल कथा मु अंगे निभा किसी कथा आज ए वीडियो माध्यम रे शेयर करुँच जो कर्मर फल कि मते भोगिया को पड़ी। तो आपण माने भी एमती किसी भूल न करिवे जो कि आपण को भोगिबा को पड़िबो। तो तारी परे मु आज आपण मानकु कहबी कारण आमे कहीं भगवान को दोष दो बेले बेले आम भाग्य को निंदा करूँ तो एमती करवा उचित नुहे। कारण मनीष जहाँ पाए तार सुफल हो कुफल हो सब निज कर्म द्वारा ही सी पाई थाए। भगवान ताको हिसाब करके ताको दे थांती। तो एठी भाग्य को दोष दे भगवान को निंदा करवा ये सब करवा अनुचित। आउ किए थांती अन्य मान को सेतिपई दायी भी करती। तो एमती मनीष भी थांती समाज रे। तो यही सब आम भितर बाहर करवा उचित कारण एठी आमे जहाँ भी पाऊ आम कर्म द्वारा ही आमे पाई थाउ। तो कहीं ना भगवान होउछंती जड़े एकमात्र जे कि बड़ निर्देशक से ही सबुठ बड़ डायरेक्टर जे कि समस्त को जानी थांती प्रत्येक प्राणीर मन चिंताधारा तार चरित्र गुण प्रकृति को लेकिरी से तार केमती से जीवन यापन करि दुनिया रे केमती किसी समाज रे बंची पारिबो तापई कौन उपयोगी भगवान जानी थांती। कोठी जेमती से दिन पाई राति रखी थांती दुख पाई दुख पर सुख हस लुह कांद तो सब जिनस रखी थांती। तो मनुष्यर क्यों मनुष्य पाई कौन दरकार कौन उचित कौन अनुचित तो से जानी थांती। तो से हिसाब रे ताकू से सबुरे से सब माहौल से सब परिवेश रे ताकू रखी थांती। तो फ्रेंड्स मेन कथा हो कि मु एबे जोठी रहूची तो भड़ा घर आमर आपण माने पूर्वर मोर जो ब्लॉग वीडियो रे देखी थिबे किछि अवश्य मु रेगुलर वीडियो पोस्ट करूनी। तो एमती केबे केबे जोठी किछि कथा कहिबार थाए किछि जिंस शो करबार थाए तो से वीडियो मु किछि पोस्ट करे मो चैनल रे। आज मु आपण मानकु कहबी गोटे शिक्षणीय कथा जहाँकि आपण माने शुणिबा निहाती दरकार जानिबा निहाती दरकार। कारण मु सब बेले चाहे कि मु जो असुविधा रे भोगाभोग करे तो अन्य माने सेठू दूरे रहबा उचित सेमती असुविधा न पड़ंतु। तो सेटा मु चाहे सेते पई आपण मानकु एही वीडियो रे कहूची। एक्चुअली मु भोर 5टारू सॉरी 3:30 4टा एमती राति उठिकी मोर रोषेईबास करदे कारण तांकर 6टार ड्यूटी से पलैबे। तो से मते भोर उठा पड़े रोषेईबास करा पड़े 3:30 4टारू मु जहाँ भी भात सांग को जहाँ करे के भजा करे के जदि देह भल न थाए आलू सिझाटा भी करदे आ गुआ घी टे दे तांकर हो जाए। तो केबे डालमा करे केबे तरकारी करे जहाँ जिते बड़े पारे केतले चिप्स फिप्स जहाँ एमती छोट मोट रोषे करके दे गोटे टाइम। कारण गोटे टाइम से टिफिन 2 टाइम टिफिन नियंती गोटे टाइम जलखिया खाइबे गोटे टाइम भात खाइबे और राति आसले जहाँ मु भलसे पूरी कि उपमा कि जहाँ संध्यारे करे पुणी राति डिनर रे भल से करे रुटी पूरी परोठा कि भात तरकारी जहाँ भी सब करे। तो मेन कथा हूँ कौन कि जेहेतु मत राति उठा पड़ूँ एबे शीत दिन तो राति माने से गला परे भी अंधार रोचे चारिआडे मु बासी काम करें आपन देखुथे केडे गोटे बारी सेपटे भी दांड रोचे घर माने बारांडा भी बड़टा रोचे। तो आज कौन है से गला परे ड्यूटी मु सब कौन करे ना घरटा एटलिस्ट ओलाओली कर दिए अंठा बासन सी जहाँ खाई थी बाहर रखीदी पानी पकईदी तापर जहाँ करे। आज कौन मत एत जो टायर्ड लगला से गला परे मु आउ किछि भी माने करि पारलिनी काम कबाड़ देदेली सी तो सब मैंने कहीकि जाती बारी पड़ता दबू दांड पड़ता दबू जेहेतु मुझे एका रोचे जेहेतु ऊपर सब रिक्स मत नहीं से अच्छा। तो से सब मत सतर्क चेतावनी देकी जाती सब तो से मु कौन करे ना कबाड़ दे देकी आज कौन मत प्रबल निद लगे मु शो माने शोई पड़ी उठला बेलू देखिए टाइम 7:30 बाजिला। एक्चुअली 7:30 बेलू मोर खाया टाइम से खाया कथा किंतु उठिली 7:30 तो फ्रेंड्स जेहेतु एत लेट हो गला तो तरतर मु कौन कली ना सब कम घर ओला कली बिछଣା फिछଣା सजाड़ी सब करी तो आसला बेलू
ଏପଟେ ବାରିପଟେ ଗେଟ୍ଠି ଶାଗ ବିକା ଡାକିଲା ତ ତରତରରେ ମୁଁ ଚାବି ନେଇକି ଆସୁଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ ତାଲାଟା ପୁଣି ଖୋଲିବି ତ ଲଙ୍ଗ୍ ବାରି, ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ଆସିକିରି ତାଲାଟା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ମାନେ ଏଇଠି ଥିଲା ଗେଟ୍ ତାଲା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ମାନେ ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ଏତେ ଜୋରେ ବିରୁଡ଼ି ବସା ଉପରେ ଠାଏ କିନା ଯାଇକି ସେ ବାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଲା ଏତେ ଜୋରେ। ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ମାନେ ଆସିଲା ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରେ ମାଇଲା ମୋ ମାନେ ବେକରେ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଲା ମୋତେ। ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାଟ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ସବୁ କିଛି। ସେଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଦୌଡ଼ିକି କାଗେ ଛାଇକି ଗଲି। ଆଉ ବିରୁଡ଼ି ମାରିଲା ମାନେ ଚୂନ ମାରିଦେବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଚୂନ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ପାନ ଖାଉନୁ ଘରେ ନୁହଁ ପାନ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଉନୁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆମ ଘରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଥିଲା, ତ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ଆଣିକି ସଡନ୍ ମାରିଦେଲି। ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ବିଛା କି ବିରୁଡ଼ି କି ଯାହା ବି ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ହଠାତ୍, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ଆଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ମାରିଦେବେ, ଭଲସେ ଘଷିଦେବେ। ତ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟଥା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫୁଲିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ମାନେ ପୁରା ଆରାମ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଘିଅ ନ ମାରିଥାନ୍ତେ ସେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେମିତି ବିନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ବିରୁଡ଼ି ମାରିବ ମାନେ ସେ ବିନ୍ଧା, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ନଛା ସିଏ ଜାଣିଛି ତା'ର କଷ୍ଟର କେତେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ନା, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତରତରରେ ପାଣି କାଢ଼ିବି, ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ କରିବି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ 2 ଜଣ ରହୁଛୁ, ତ ମୁଁ ଏଠି ମଟର ପକାଇନି, ମଟରଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଟର ଏତେ ୟୁଜ୍ କଲିନି, କାରଣ 2 ଜଣ ମଣିଷ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମର ହେଇଯାଉଛି। ମିନିମମ୍ ଦିନକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା, ଯଦି 20-25 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ପାଣି କାଢ଼ିଲି ବି ଦିନ ଯାକରେ, ତ ମୋର ଦିନ ସାରା କାମ ଶେଷ। ତେଣୁ ଅଯଥାରେ କାହିଁ ମଟରଟା ପାଲା କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୂଅରୁ କାଢ଼ିଦିଏ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତରତରରେ ମୁଁ ବାଲ୍ଟି ପକାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ବାଲ୍ଟି ଦୌଡ଼ା ପୁରା ସବୁ କୂଅ ଭିତରେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାଲ୍ଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡୁବୁଛି କୂଅ ଭିତରେ, ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଅଧା ପାଣି କାଢ଼ିଛି। ସେଇଠୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯାଇନି ପଚାରିଲି, ତାଙ୍କର ଘରେ ବିଲେଇ ଥିଲା, ଲୁହା ବିଲେଇ, ଶିକୁଳି ବିଲେଇ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ମେନ୍ କଥାଟା କହୁଛି, ଆମର ବଡ଼ ଯେଉଁ 4 କୋଣିକିଆ କୂଅରେ କ'ଣ ବିଲେଇଟା ସୁବିଧା ହୁଏ ଫ୍ରିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନନ୍ଦ କୂଅ ଏଇଟା, ତ ବିଲେଇ ବୁଲିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। କେମିତି କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବି, ଅସୁବିଧା ଯେହେତୁ ହେଲା, ତାପରେ ଦୌଡ଼ା କ'ଣ କଲି, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦୌଡ଼ାଟାକୁ ଘିରି କରି ଉପରୁ ଥାଇ ବୁଲେଇ ଦେଲି ବିଲେଇଟାକୁ। ଦୌଡ଼ା ବୁଲେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ାଟା ଲାଗିଥିଲା ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କୂଳରେ ଲାଗିକିରି ତାପରେ ଆସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଲି ଉପରକୁ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିକିରି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋର ଭୁଲଟା କେଉଁଠି ରହିଲା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ମାନେ ଭୁଲ ଭଟକା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଅସୁବିଧାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ଆଉ ତ ଏମିତି ଜୀବନଟା ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।